भाई की भक्ति दब प्रीति दब नीति दब शांति दब परिशेष मुक्ति दब जो भाई भाई की पांचटा कथा दे पारे हरे भीम हुंडा तू से भाई की शत्रु कहू खाली से नुह गया भाई हितैषी बोली आउ जड़े कवि की मुझे से किए ना आपण मानकर परम शास्त्र भागवत जगन्नाथ दास भागवत गोटा पद कहले कहले भाई केमिति हिताकांक्षा गया कहला भाई रो दुखे जेहू दुखी प्राणी सर्वकाले सुखी कहला भाई दुखे जे दुखी हम भाई सुखे जे सुखी हम से प्राणी सर्वकाल सुख रही तेणु भाई हूँ परम हिताकांक्षी ये कथा चला आज्ञा दुर्योधन कहला भीम को भीम तो भाई विरोध आज्ञा कथा कही भाई विपक्ष कथा कही ये दुर्योधन तेल भाई सपक्ष जुक्ति बाढ़ला भीम कहला अच्छा दुर्योधन तू तो एत न्यायी तू तो एत ज्ञान मत शिखौचु भाई संपर्क रे भाई सपक्ष एत ज्ञान मत दौचु भाई हिताकांक्षी बोली कहूचु तो तू तो आमर भाई आमको 5 पड़ा कहीं देलनी आमे राज्य तो अधा भाग मागु नथलु मुंड को जुड़ापाई 5 भाई 5टा पड़ा तोते मात्र मागिथिलु जदि तू भाई संपर्क रे एते कथा कहूचु भाई सपक्ष रे एते जुक्ति करूचु तले 5 पड़ा हमको देलुनी कोन पई कहला मात्र 5 पड़ा भूमि अरे मागिलु से मात्र 5 पड़ा भूमि तोते मागिथिलु तू दल जेना सारे कथा में सदाले होचु कहले से बायक छुआटी अछि तो मु कहली सार आउ से बायक नाई टुकुना कथा कहते टुकुना को सारे अति भल पाती नहीं सबुटे देखा हमें 14 देखाई 42 मजार देखाई कहले टुकुना अच्छी से बायक छुआटी भारी भल पाती सी मु कहली से पुओ नाई आउ गोटे पुओ अच्छी से मो निज पुओ यहाँ मो पुआ आज्ञा तेणु ये आज्ञा ताठ आहरी भल आप देखिले जानीपर टुकुना ठू अधिक काम कर दुर्योधन कहला मात्र 5 पड़ा भूमि मागिलु से दिन भीम कहूँ नदे गर्व करिलु अरे दुर्योधन रे दुर्योधन अरे 5 पड़ा आमको देलु नाई से पुणी भाई संपर्क एत कथा कहूँ तू तो आमर भाई कहीं 5 पड़ा देलुनी जे भाई भाई की भाग दबनी आज्ञा भाई जिते भाग सेते आपण मानकर कवि मंजुल बसु से कथा कहला भाई ठारू भाई भाग न पाइब अछि केउ न्याय शास्त्र अछि केउ न्याय शास्त्र अरे भला अछि केउ न्याय शास्त्र एही थिले भाग दूध की होंता 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 तोरी शांत की समस्त रे गोविंद बोइला सार 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 अच्छा हो 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 तुम अच्छ तो पंडा बाबू आज छाड़ी जीवनी तुम्हें कौन सबुदिन जा पलैकी सका देखा हो तेबे हे मोर गुणाकर हे विवेक महोदय सार पलैबे हाँ सार सार मत पिन लगे केते काम पिन मार्क अंतरा कर ओहो आज्ञा ठीक कथा हाँ अच्छा हो तुम कौन बाहर कर हौ 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 ए पंडा नना करो पैसाटा कमी गला अरे बैंक चाकरी आज्ञा आ बैंक चाकरी को था रह अरे से स्नेह श्रद्धा था पैसाटा बड़ कथा नुह आज्ञा आम पैसा 1000 इनकम कले कौन हम मंच पर 10टा टंका आमको 10,000 बोली लगे नहीं कि बापा तेज जहाँ ये श्रद्धा ये स्नेह ये कलाकार मान आशीर्वाद यही हूँ बड़ कथा तेबे आमर पुरस्कार दाता बा देइथिबा आमर ब्रजबाबू आमर जगन्नाथ मंदिर राजा अरे वाह
ହଉ 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 ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ମନଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରାଜା ଭଳି ନାଇଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲା। ତେବେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ସାହୁରେ ଭୀମ କହିଲା ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହେଲେ ତୋତେ 5 ପଡ଼ା ଆମେ ମାଗିଲୁ ତୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଲୁନି ତୁ ତ ଆମର ଭାଇ ଇଏ 5 ପଡ଼ା ଦେଲୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠିକା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଭୀମ ସାର କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ରେ ଭୀମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଭାଗରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ କ'ଣ ପାଇଁ କଲି ତା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାଭାରତ ଜାଣିଛେ ମହାଭାରତ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଚିରାଚରିତ କଥା ମହାଭାରତ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ସେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନୂଆ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହା କରିଛି ଠିକ ନା ଭୁଲ କରିଛି हे मोर गुण कर विवेकी महोदय दुर्योधन सही कथा कहला भीम मु तुमको 5 पड़ा देलिनी कौन पाई देलिनी गोटा न्याय देला आज्ञा भीम केमी दुर्योधन केमी न्याय देला सारे शुणु कहला न देवार कारण कौन ना भाग पाए किए कहलु भाई भाई ठार भाग पाइबो दुर्योधन आग जुक्ति आरंभ कला कहला भाग किए पाए भाई ठार भाई पाए अच्छा भीम तुमको मु भाग देबी अच्छा तमे मोर भाई की भाई होइथिले भाग पाई थांत तमे मोर भाई की भाई के ही नुह को न्याय रे आज्ञा दुर्योधन केमिति न्याय दउची भाई सुन कहला अच्छा भीम मो बापा किए ना मो बापा होची धृतराष्ट्र दुर्योधन बापा धृतराष्ट्र भाई किए पंडु यही कथा आज दुर्योधन कहला भीम रे जदि पंडु होउछदी मो कोका पंडु कोका ठारू तुमे जदि सब जन्म होइतांत ताले मो रक्त संपर्क भाई होइतांत किंतु तमे 5 जन जाक मो कोका पंडुकर पुओ कि अछ कि आज्ञा युधिष्ठिर बापा पंडु की ना ना भीम तो बापा पंडु की ना अर्जुन बापा पंडु की ना नकुल बापा पंडु की ना ना आउ सहदेव कथारे टिके किंतु रछि आज्ञा सहदेव कथारे पुराण टिके किंतु रहि जाइछि किछि किछि कवि मानक मतरे सहदेव मध्य पंडुकर पुओ आउ मध्य केतक कवि सारे कहिसंती जे सहदेव मध्य पंडुकर पुओ नुह सी मध्य अश्विनी कुमारंकर पुओ मु गोटी प्रमाण दउछि सार आपण मानकर कवि होछि गंगाधर मेहर बही होछि किचक बध से लिखिंट जे सहदेव मध्य आज्ञा अश्विनी कुमार पुओ से कौन कहले अश्विनी कुमार सम माद्री सूत शांति पारी राजधेनु किचक बध काव्य गंगाधर मेहर कहले अश्विनी कुमार 2 पुओ गोटाला नकुल आ गोटा हूँ सहदेव तेणु एमती आज्ञा अनेक मत अच्छी सहदेव मध्य अश्विनी कुमार पुओ से कथा आज दुर्योधन कहूँ कहला भीम जदि तुम मानकर बापा हला अलगा मो कोकांकर तुमे पुओ नुह ताले मो भाई केमिति हबो मु भाग देबी कहीं तमे तुम रक्त संपर्क कई नुह ताले भाग देबी कहीं तथापि देई थांती मु देखंतु आज्ञा दुर्योधन केते न्यायी कहला तथापि देई थांती मु जानिछि तमे माने मो रक्त संपर्क भाई नुह लोकाचार मतरे सामाजिक मतरे तमे माने हुचो मोर भाई से दृष्टि मु तुमको दे था हेले देलिनी कौन पाई अरे भीम मने पका आमे 100 तमे हलो 5 105 भाई आमे बाल्यवस्था एकाठी कटेइछे प्रत्येक घरे आज्ञा अनेक भाई अछंत मने करंतु गोटी घरे 5 भाई रहिले दियो चामरटा दियो हो नाडा द्विजराज जशपत्रा ग्वाली टाण चुंड केशवनगर सगुंडी कुर्बंतु मंगल ये मिहिर बाबुंकर से भगवान कृष्ण नारायण सकल रिष्ट कष्ट खंडन करंतु सपरिवार सुख रखंतु दीर्घायु करंतु सर्वे बोलानंद कुमार हरि बोला तेबे दुर्योधन कला भीम रे जेते भाई सेते घर
तमे हेला 5 भाई आमे लु 100 भाई एकाठी थिले बाल्य अवस्था एकाठी कटिथिला बड़ हेले विवाह तोला हवा भिन्न हवा संसार रो एटा नियम तुम एटा जदि संसार रो नियम तेणु आमे जो 105 भाई आज अलगा ही थांते भिन्न ही थांते भागवंटा ही थांता केमिति ही थांता ना तमे 5 भाई बसी थांतो आमे 100 भाई बसी थांतु उडा आपस बुझावणा भितरे आम भितरे भागवंटा ही थांता भिन्न आमे ही थांता ता केते सुंदर ही थांता तमे ता न करी आम घर कली रे आम घर कथा रे हठात उडा बाहर लोकटा को भर्ती कलो मु कहिचा कि आज पालर खाली मेसेज जीवो वार्ता जीवो शिक्षणीय कथा जीवो दुर्योधन आज्ञा कहूची कहला भीमरे आम घर कली रे तमे निजे समाधान करिया को न आसी तमे हठात उडा बाहर लोक को भर्ती करछो दिले बाहर लोक घरे पसिबा आज्ञा से घरटा को शीघ्र भांगी देबो से भांगी देबनी आपण मानको डॉक्टर माधर मानसी कहिछो कहला पर लोक आसी ये मुरबी ताजी बेले मुरबी ताजी ले रे मुरबी ताजी ले भांगी जाए भोले डॉक्टर मायाधर मानसी कहले पर लोक आसी मुरबी साजिले से घर रहे ना भांगी जाए हेले जोटी पर लोक आसिक आम घरे मुरबी हम से घरटा आज्ञा बेसी दिन रही आपण मानकर चाणक्य मध्य से कथा कहती आत्मबुद्धि सुखाय गुरु बुद्धि विशेषत पर बुद्धि विनाशाय स्त्री बुद्धि प्रलंकारी तेणु पर बुद्धिटा हूँ सारे विनाशकारी तेणु दुर्योधन से कथा कहला कहला हईरे भीम तमे तो 5 भाई थिल तुम 5 भाई भितर जड़े कहीं तो आसिलनी भाग मागिबा तुम 5 भाई भितर जड़े कहीं तो आसिलनी 5 पड़ा मागिबा तुम भितर न आसी तुम हठात गोटे बाहर लोक कहीं भर्ती कल बाहर लोक कहीं पठेल बाहर लोक पठेबा यहाँ हूँ अमंगल कथा बाहर लोक आसिले घरटा शीघ्र भांगी जाए अच्छा हो तथापि दुर्योधन केते न्यायी देखंतु कहला बाहर लोक पठेबा हूँ आज्ञा असुविधा बाहर लोक पठेले घरे आज्ञा कलिटा पढ़िबो बरं छिंडीबनी तुम बाहर लोक को पठेल हो ठीक अच्छी बाहर लोक पठा जाए केतेबेले सार जेतेबेले घर भितर भाई भाई भितर कलहटा न समाधान हुए कलहटा समाधान हो न पारे से जगार आमे बाहर गोटे लोक डाकिबा लोकटा सेतिक बेले डका हुए आगुआ डका हुए तेणु जिते कलहटा समाधान हो न पारे से परिप्रेक्षी से समय आम बाहर लोक डाकी थाए आ बाहर जो लोकटा आम डाकिबा आज्ञा जने भद्र लोक डाकी कली समाधान करवा ना गोटे चोर डकैत टाउटर को डाकी कली समाधान करवा आज्ञा ना ठीक भद्र लोक दुर्योधन कहला भीमरे तमे जेतेबेले बाहर लोकटा को पठेल भाग मागिबा पई कली समाधान करबा पई जहा को पठेइथिल सेटा भद्र लोक तुम भद्र लोक पठेइथिल जदि भद्र लोक पठेइतांत से कलिटा को समाधान करथांता कलिटा को समाधान करथांता तुम भद्र लोकटा पठेइलनी पठेइल काकू काकू पठेइले ये पांडव माने काकू पठेइथिला क्या भाग मागिबा पई मगे पठेइथिले कृष्ण को आज्ञा दुर्योधन कई कृष्ण को इंगित करी कहूची बोला भीमरे तुम 5 भाई भितर तमे कहीं जने आसिलनी हठात गोटा बाहर लोकटा को पठौच आ जो बाहर लोकटा को पठेइल से कौन भद्र लोक होते से कली समाधान करता से भद्र लोक जमारू नुह केमिति भद्र लोक नुह कृष्ण को इंगित करी दुर्योधन कहूची बोला जो कृष्ण को तुम्हें पठेइल से कृष्ण प्रथम हूँ गोटे मायाधर मायावी गोटे लंपट सी लंपट स्वभाव व्यक्ति कौटी भद्र लोक सार है ना 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 अच्छा कृष्ण लंपट नुह एक मुझे कहूनी आज्ञा आपण मानकर कवि उत्कलर घंट कवि जदुमणि महापात्र काव्य से प्रमाण देले जे कृष्ण होउछन्ति सर लंपट कहना से कौन कहले गोटाए पद छांद राग आसब विषम चोखी कृष्ण केमिति लंपट जदुमणि कहले कले दली तांजन
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲା ହେ ଭୀମ ତଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଗୋକୁଳ କୁଳାବତାର ଆୟୁଧ ଶିରମଣି କେକି ପୁଛ ହୃଦମଣି ଗୁଞ୍ଜ ପୁଛ ତନୁ ଭୂଷଣ ତା ଧେନୁ ଚରଣ ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବାପା। ଏ ଉପର ଦି ପାଦର କଥା କିଛି ନାହିଁ, କଥାଟା ଅଛି ତଳ ପାଦରେ। ତଳ ପାଦଟା କଣ ନା ବ୍ରଜ ଜବା ଧରି ଲମ୍ପଟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲମ୍ପଟ କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଦଟା ଆଣିଛି। ଯଦୁମଣି ଛାନ୍ଦର ତଳ ପାଦରେ କହିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ହେଲା ବ୍ରଜପୁରର ଜବାଧରି ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲମ୍ପଟ କହିଲେନି। ତାହେଲେ ଯଦୁମଣି ତ କହିଲେ, ଆମେ କହିଲେ କଣ ଭୁଲିଗଲା? ତେଣୁ ଯଦୁମଣି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ। ଖାଲି କଣ ଯଦୁମଣି କହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଭଜନଟି ଶୁଣିଥିବେ, ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଲମ୍ପଟ କୁହାଯାଇଛି। କହିଲେ କପଟିଆ ଲମ୍ପଟିଆ ସେତ ଗୋପୀ ରାଇ ବିନୋଦିନୀ ମନ ଏ ଗୀତ ବି ମୁଁ ଗାଇବି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କପଟିଆ, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଲମ୍ପଟିଆ। ତେଣୁ ଲମ୍ପଟ କଥା ଏମିତି ଅନେକ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଆଡ଼ିକି ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ କଥା କହିଲା। କହିଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ କୋଉଠି ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଲାଣି? ତମେ ସେ ଲମ୍ପଟକୁ ଭଦ୍ରଲୋକ କରି ପଠେଇଛ? ଖାଲି କଣ କୃଷ୍ଣ ଲମ୍ପଟ କି? ଖାଲି ଲମ୍ପଟ ନୁହଁ ସାର୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚୋର। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଚୋର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଭୀମ ଆରେ ଚୋର କୋଉଠି ଭଦ୍ରଲୋକ ହୁଏ? କୃଷ୍ଣ ଚୋର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଇଏ ଗାୟକ କଣ ଗାଳି କଲାଣି? ଲମ୍ପଟ କହିଲାଣି, ଚୋର କହିଲାଣି। ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଳି ଦେବାର ଅଧିକାର ଭକ୍ତର ଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତର ଶେଷରେ ଯଦି କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଭଗବାନ ଗାଳି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା। ସେ ହେଲେ ଗାଳି ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଗାଳି ଦେବ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଅହଙ୍କାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ସହିବନି, ଗାଳି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସହିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଗାଳି ଦେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କହିଲା ସେଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚୋର। କୃଷ୍ଣ ଚୋର ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ସାର୍। ଚୋର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କିଏ ଦେବେ? କବି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ। ବହି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକ। ସେଥିରେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଚୋର କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌର ନାନା ଦୁକୁଲ ଚୌର ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷ। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକରେ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୋର। କେମିତି ଚୋର ସାର୍? ନା ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌର। ବ୍ରଜପୁରର ନବନୀତ ବୋଲେ ଲହୁଣୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲହୁଣୀ ଚୋର। ବ୍ରଜପୁରର ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ପାଲଟା ବସନ ଚୋରି କଲା ବାଲା ଗୋଟେ ଚୋର। ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ଚୋରି କଲା ବାଲା ଚୋର। ତେଣୁ ଚୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବୋଲେ ବଡ଼ ଚୋର ସିଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣ। ଏ କଥା ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା। କହିଲା ଭୀମରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୋର, ଚୋର ହାତରେ କଣ ଧନ ଦିଆଯାଏ? ନା ଚୋର କୋଉଠି ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଲାଣି? ସେ ଚୋର ଆସିଥିଲା ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇକି କଳି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ 5 ପଡ଼ା କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁ 5 ପଡ଼ା ଦେବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗରେ, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲାରେ ଭୀମ ଇଏ 5 ପଡ଼ାକୁ ଧରିନେ ଏକ ଧନ। ତେଣୁ 5 ପଡ଼ା ରୂପୀ ଧନକୁ ଗୋଟେ ଚୋର ହାତରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି? କହିଲା ଚୋର କରେ ଧନ ଦେବା ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ବର୍ଣ୍ଣି ଅଛି ଚୋର ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଧନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲାରେ ଭୀମ ସେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୋର, ଇଏ ବଡ଼ ଚୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ 5 ପଡ଼ା ରୂପୀ ଧନ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ତଥାପି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟୀ ଆଜ୍ଞା। କହିଲା 5 ପଡ଼ା ରୂପୀ ଧନ ଚୋର ହାତରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି?
तमरी मानक कथा को आखि आगे रखी मो भाई माने जिते पठे पांडव माने जिते जहाँ सी मोर रक्त संपर्क भाई ना लोकाचार मतरे भाई सामाजिक मतरे भाई पांडव माने पठे कृष्ण को तेणु ये कथा को आखि आगे रखी मुझे किसी दे था पांच पड़ा दे था कि देली कहीं भाग देली कहीं ना 5 मागिला बोली देली देखु सारे तत्वटा कौटी दुर्योधन कहला भीम जो कृष्ण मागिबा को आसीला मते 5 पड़ा मु जानी सेटा मायाधर मायाबी लंपटी जानी सेटा चोर से कली समाधान न करी कली की बढ़िया को आसी तथापि ताकू देई जेहेतु तमे माने पठेच भाई माने मोर पठेछंती से हेतु मु ताकू देई कि देलिनी कौन पाई 5 मागिला बोली देलिनी सत्य बाबू ये पाला बुझिबा पई तुमरो मुंड थिबा दरकार भेजा नहले पाला बुझी पारिबनी कला 5 मागिला बोली देलिनी जदि 6 मागी था दे था 4 मागी दे था हेले मु ताको 5 देबिनी 5 भितर रही रहस्य 5 भितर रही तत्व ये कथा जानी दुर्योधन ज्ञानी लोक आज्ञा महाज्ञानी है दुर्योधन कहला भीम रे 5 भितर रहा तत्वटा ताले कौन ना जो कृष्ण मत आसीला मागिबा पई 5 पड़ा 5 सर ये 5 मागिया को आसीला सेही कृष्ण दिने सत्य जुगरे जाइतला बलि पाखक बलि पाखरे बामन रूप में बलि पाखक जाइकरी बलि की मागितला केते सारे 3 बा मागिला बलि की जे 3 बाहाना रे बलि भली वीर को पाताल को चापी पारे ये 3 की अतिक्रम करी से मते मागिलानी 5 से कौन मागितला 3 पुर 3 पाद मागितला परम शास्त्र भागवत जगन्नाथ दास लिखिछन बामन ठाकुर बलि द्वार रे से दिन मागुछन कहला मोहर पादे पाद 3 माटिरो दियो तू बनी कहला मो पाद रे 3 पाद भूमि मोर दरकार तुनु 3 बाहाना रे 3 पाद भूमि बाहाना रे 3 पुर को आज्ञा नहीं गले जे 3 बाहाना रे 3 पुर को नहीं पारंती माया करी सही कृष्ण सही बामन जी से कृष्ण ना कि आज्ञा भगवान जड़े ना आज्ञा 5 जन तो जी बामन सी कृष्ण सही कृष्ण 3 बाहाना रे बलि की जदि पाताल को चापी पारंती माया करी सही कृष्ण मो पाखरे 3 की अतिक्रम करी मागिले 5 जदि 3 बाहाना रे बलि की मारी पारंती पाताल को चापी पारंती मते 3 की अतिक्रम करी मागुछुंदी 5 जदि 5 मु दबा पई स्वीकृति दे दे था 5 देबा पई कथा दे दे था ये कहिताते हे दुर्योधन मु तो 5 मागिछि जमिति बलि पाखरे छलन आरंभ कर देले बलि पाखरे माया आरंभ कर देले 3 बाहाना रे 3 पुर को नहीं गले सेमिति मो पाखरे मध्य छलन आरंभ कर थांता मो पाखरे मध्य माया करी थांते मु तो 5 मागिछि 5 बाहाना रे मते तो दबा को पड़ी ना कौन 5 ना संसार रे सबु 5 आ गया संसार रे सारे सबु 5 ये सही 5 बाहाना रे मते मारिबा को आसीतला मु जदी 5 दबा पई खाली होंटा करी दे थांता 5 बाहाना रे मोर सर्वनाश कर थांता 5 बाहाना रे कौन सर्वनाश करी थांता ना संसार रे बापा सबु 5 सत्य बाबू आज पालाटा टिके भिड़ हम 5 भितर कौन आज्ञा सब अच्छी ना प्रथम रे 5 महाभूत आज्ञा ये शरीर जो तैयारी होती 5टा उपादान रे कौट आसला से 5 उपादान 5 महाभूत बोले खितिया पते जो गगन समीरा राम जय राम जय जय राम गगन समीरा राम जय जय राम पंचभूत एहि अधम समीरा राम जय जय कहितांता हे दुर्योधन मु तो 5 मागिछि 5 कौन ना 5 महाभूत तो 5 महाभूतर शरीरटा तू मते प्रदान करबा को पड़िबो जेहेतु तू 5 दबा पाई मते कथा देई देलु ये 5 बाहाना रे पंचभूतर शरीरटा तोते मते दबा को पड़िबो असंभव किछ अछि कि 3 बाहाना रे जे 3 पुर को नहीं पारु 5 बाहाना रे पंचभूत को न मागिबो बोली कोन अछि खाली आगे 5 रे 5 महाभूत नुह 5 रे मध्य 5 प्राण कहितांता दुर्योधन तू 5 देवा पाई मते कथा देइछु तोर 5 प्राण को मते प्रदान करो प्राण
ବ୍ୟାନ ସମାନ ଉଦାନ ଇଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରାଣ କହିଥାନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବାହାନରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚମନ ପଞ୍ଚବୀଜ ପଞ୍ଚରସ ଏ ସଂସାର ସବୁ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଭୀମରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ କଥାଟା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ମୋତେ ଆଉ ରଖିଥାନ୍ତା ମୋର ସର୍ବନାଶ ସେ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଦେଇନି ଠିକ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି ଭୀମଟା ହୁଣ୍ଡାଟା ଆଜ୍ଞା ତାର ଜ୍ଞାନ ଗୋଚର କିଛି ନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗରେ ବୁଝେଇଛି ତାକୁ ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲା ଭୀମ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ପାଞ୍ଚ ବାହାନାରେ ସେ ତମର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମାୟାବୀ ମାୟାଧର ଛଳିଆ ଏକଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ତମେ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ତା ବୁଝିପାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମ କଥା ଠିକ ହେଲା ଭୀମ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଞ୍ଚ ଦେଲନି ପାଞ୍ଚ ବାହାନାରେ ସେ ତୁମର ସର୍ବନାଶ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ତୁମେ ପାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଭୀମଟା ହୁଣ୍ଡାଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲା କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ନା କୋଉ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ ଭୀମ କହିଲା ପାଞ୍ଚ ଦେଲନି ସିନା ଠିକ ବାଟରେ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲ ପାଞ୍ଚରେ ତୁମର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଭାରେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବିବସ୍ତ୍ର କରି ତୁମେ ଯୋଉ ଲଜ୍ଜା ଦେଲ ଅପମାନ ଦେଲ ସେଇଟା ତୁମେ ଠିକ କରିଛ ସେଇଟା ତୁମେ ଠିକ କରିଛ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଆଜି ବିବସ୍ତ୍ର କଲ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ କଥା ସାରେ ଭୀମ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା କହିଲା ଭୀମ କିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବିବସ୍ତ୍ର କଲି ବୋଲି ତୁ ମତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଯୋଉ ବିବସ୍ତ୍ର କଲି କାହା ପାଇଁ କଲି କାହା ଭୁଲ ପାଇଁ କଲି ତମରି ମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କଲ ସେ ଭୁଲକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଥିଲି ନା ଆମର ଭୁଲ କଣ ନା ତମର ଭୁଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସଂସାରରେ ଇଏ ସମାଜରେ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ପିଲା ଦି ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିପାରେ ସମାଜରେ ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଏକାଧିକ ସ୍ୱାମୀ ରଖିପାରିବନି ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲା ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ହେଲ ତାର ପାଞ୍ଚ ପତି ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସତୀ ଯାଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଯାଉଛି କୁଳଟା ଯାଉଛି ବେଶ୍ୟା ଯାଉଛି ମୋ ଘରର ବୋହୂଟାକୁ ଇତର ଲୋକମାନେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି ଏତେ କଥା କହିବେ ଏ କଥା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଦ୍ରୌପଦୀର ସତୀ ତୋର ପରାକାଷ୍ଠା ଇଏ ଜଗତରେ ଜଣେଇଦେବି ବାସ୍ତବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀ କି ଅସତୀ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଥିଲି ବସ୍ତ୍ରହରଣ ନାଟକ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ସତୀ ତୋର ପରାକାଷ୍ଠା ଇଏ ଜଗତରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ପରେ ସତୀ ନାରୀ କାହାକୁ କହିଲୁ ସତୀ ନାରୀ କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ତମ ବହୁ ପିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ହରେ ସାହୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମତେ ପୂଜା କରେ ଓହ ପୂଜା କରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଦେବତା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ତୁ କହୁଛୁ ସତୀ ସେ ତୋତେ ପୂଜା କରେ ଆଚ୍ଛା ସାହୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ବୋଲି ତୋତେ କେମିତି ପୂଜା କରେ ସାର୍ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ରଜ ପାଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗାୟକ ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣଙ୍କ ଗାଁ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଆଜ୍ଞା ରଜରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଦିନ ବେଳେ ପାଲା ହୁଏ ରାତିରେ ହେଇପାରେନି ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଥାକ ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ଦିନ ରାତି 9ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦା କଲା ଆସିକି 10 ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି ରାତି 2ଟା ସାର୍ ରାତି 2ଟାରେ ମୋ ପଟକୁ ବସ ନାହିଁ ମୋ ରୁଟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବସ ବାହାରିଲା ସିଏ ଯିବ ଭବାନୀପାଟଣା ଓଆରଟି ବସ ଟଙ୍କା 100ଟା ନବା କଥା କହିଲା 500 ଟଙ୍କା ନେବି ମୁଁ କହିଲି ନେ ମତେ ମୋ ଷ୍ଟପେଜରେ ଓହ୍ଲା ମନ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ରାତି 3ଟାରେ ମୋ ଷ୍ଟପେଜରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି ସିଏ ମୋର ଶୋଇଛି କିଏ ଶୋଇଛି ମୋ କିଲୋ କିଏ
ସାର୍ ହଁ। ତମ ବୋହୁ ପିଲା ଯୋଉଦିନ ଘରକୁ ଆଇଲା ହଁ। ଆମେ ନା ଦିଆ ଦି ହେଇଛୁ। କଣ ନାଁ ଦେଲ? ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି କିଲୋ, ହଁ। ସିଏ ମତେ ଡାକିବ ମିଷ୍ଟର। କହିଲା ମୁଁ ଡାକିବି କିଲୋ, ସିଏ ମତେ ଡାକିବ ମିଟର। ଆଜ୍ଞା। ଭଲ କିଲୋମିଟର ତମେ ହେଇଛ ରେ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାପରେ ସାର୍ ହଁ। ଡାକିଲି ଗୋଟେ ପଦ ବଡ ବାଟରେ ଡାକିଲି, ହଉ ହେଲା। କହିଲି ଏ କିଲୋ। ହରେ ତୁ ଯେମିତି ଡାକିଲୁ ତମ ସାଇ ପଡିଶା ତ ଉଠି ପଡିଥିବେ ରେ। ସାର୍ କହିଲା ଏ ବୋପା ଆଇଲେ ଲୋ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିକି ଆସିଲେ। ଘରୁ ବାହାରିଲା, ହଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଥିଲା ହଁ। ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡା ଭିଡି ହେଲା ଆଉ। अरे अच्छा ସାର୍ ହଁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ହଁ। ବୋଧେ ଭିଡା ଭିଡି ହେଲାଣି ହଁ। ମତେ କାଖେଇକି ନବ। ନାଇଁ ସତ ଆଉ କଣ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ସତୀ ନାରୀ ତ। ସତୀ ନାରୀ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସାର୍ ସେଇ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡ ବାହାର ପାଖେ ମୁଁ, ହଁ। ଭିତର ପାଖେ ସିଏ। ହଁ ସେଇ ରାତି 3টাରେ ହଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂଜା ଆଉ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାତି 3টাରେ। 3টাରେ କେମିତିକା ପୂଜା ହେଲା? ସାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ? ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହେଇଛି। ଆ ମନ୍ତ୍ର ନଥାଇକି ପୂଜା ହବ କେମିତି? ଆମର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଏଲେଚో ଫଟଉଛନ୍ତି। ହଁ। ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପଢିଲା। ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ପୂଜା କଲା। କେମିତି ମନ୍ତ୍ର? ଦେଖ କେମିତିକା ମନ୍ତ୍ର। ଇଏ ବାଡ଼ି ଖିଆ ଇଏ ଅଧାବ ଇଏ ଯୋଗନି ଖିଆ। अरे ये चंडाल अपदार्थ ए कुलांगार तो स्त्री तोते गाली दउची ना पूजा करूची? सारे मो माँ माने सब बसी देख। हाँ। आज मो माँ माने बहुत संख्यार आसी आज्ञा एपट कोना एपट कोना सेपट कोना। हाँ। ए आज्ञा। अरे माँ माने न आसिले पाला हबनी। नहीं। आज माँ माने बसिकी शुणुछंती हसुछंती समस्त हाँ। तो कथारे। आज्ञा। अच्छा तो स्त्री गाली दउची ना तोते पूजा करूची? तमे 28 वर्षर गायक हाँ। तमे जदि एई कथा बुझीबो मो स्त्री मते बाड़ी खाई जाऊ बोली कहूची मु आउ काहाकू कहि मोर फटा कपाळ। अरे माँ माने तले रागंती एई बोली शब्द तांग तुंडरू बाहरी बाड़ी खिया बाड़ी खाई जाऊ बोली कहंती। आज्ञा आउ इथरे कोन अछि की? तमे एई कथा बुझिलो? आउ कोन अछि? नाई आज्ञा मो स्त्री कहिबा कथा कोन कहिला? राती 3टा को आइलु आइलु माने गोटे स्नेहरे तमे तो स्त्री तते तू ता करी। आज्ञा गेले रे से स्नेहरे डाके मु गेले हो ହେଲା क राती 3टा को आइलु हाँ। मु पारु सुआरे सोईची आउ हांडी छुईबिनी बाड़ी की आनी की खा बाड़ी ଖିଆ बड़ा थ्रेड पकई देला हैं पाला वालिया मुंड ना कहला बाड़ी की आनी की खा बाड़ी खिया। अच्छा आउ गोटे कोन कहिला? ओधा बसिया तो स्त्री तते गाली दउची तू अधा बयस रे मोरे हां सियाव का हाथ रे जीवो से कथा की कहिबो? हां भलो कथा बुझुजाऊ आ कोन कहिला? सर हैं? तमे परा दी सारे जाक बुझौचो हैं स्वामी खाई सारिया पर स्त्री खाइबा कथा हाँ। मु 5 दिन हेला घरे नाही हाँ। सिए कहिबा कथा अधा बसी की खाई की जा अधा बसिया। अरे वाह कम अर्थ करुची से ये व्याकरण को गोली माटी की पीची से। आज्ञा। अच्छा सेति पे गला अधा बसिया आज्ञा। अधा बसी की तू खाई के बोले सी अधा खाइबो खाइबो सेटा ला अधा बसिया। अच्छा आ उटा कहला कोन जोगनी खिया जोगनी खिया तोते जोगिनी खाई जाऊ बोली तो स्त्री गाली दउची की कथा गया नाइ लो मा हां आ भीतर अछि ना कोन अछि सार सौदा जेते बेले सरी जीवो आमे नै की ता पाखरे देले सी हमकु रोसई करी की दबो मु 5 दिन हेला घरे नाही सबु सौदा सरी जाईची आज्ञा। सिए कहिबा कथा जोगई की आनी की खा जोगनी ଖିଆ सेति पे जोगनी खिया कहि ଆଜ୍ଞା हां अरे या बुझिलो आ कोन हो तो कुर्ती गाई दो ना ना से कोन गाई हां गान गान से कोन गाई पाला रस तो ए। पुरुष तमे जय जगन्नाथ महाप्रभु जिते बंधु देखिले भी प्रभु काहारिठी मो मन मानुनी प्रभु हेले जय जगतर नाथ जगन्नाथ कोड़ी ओडियार मौड़मणि प्रभु तू आज अनेक दूररू तते से बंधु विषय गोटे पद डाकुची आउ जेते बंधु मोर मन माने ना
বন্ধু মোর জগ বন্ধু কালিয়া সুনা বন্ধু মোর জগ বন্ধু কালিয়া সুনা বন্ধু মোর দিন বন্ধু কালিয়া সুনা বন্ধু মোর দিন বন্ধু কালিয়া সুনা আউ দেতে বন্ধু মোর আউ দেতে বন্ধু মোর মন মানে না বন্ধু মোর দিন বন্ধু কালিয়া সুনা বন্ধু মোর দিন বন্ধু কালিয়া সুনা মো বন্ধুর ঘর ভেলা চিরি ক্ষেতর রে বড় দেউল তার হো চিরি ক্ষেতরে বড় দেউল তার পথরে যাই বাঁধিলি ডোর দুঃখ শুনি মতে মোর করা ঠাকুর হো দুঃখ শুনি মতে মোর করা ঠাকুর পিতাউ ধরে পতিতাউ ধরে ঘুরে যাব না বন্ধু মোর দিন কালিয়া সুনা বন্ধু মোর দিন বন্ধু কালিয়া সুনা আউ দেতে বন্ধু আউ দেতে বন্ধু মানে না বন্ধু মোর দিন কালিয়া সুনা বন্ধু মোর দিন বন্ধু কালিয়া সুনা তাপর দাণ্ডরে মোর কোকেই দিব সিংহ দুয়ারে চকা আখি দেখিব হো সিংহ দুয়ারে তোর আখি দেখিব ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅଳି ତା ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ ପିଣ୍ଡ ଦୀପରେ ଜଳି ହୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ ପିଣ୍ଡ ଦୀପରେ ଜଳି ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠେ ସିନା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ କାଳିଆ ସୁନା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା ଆଉ ଦେତେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଦେତେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା 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 ହଉ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରାଣପତି କୃଷ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣ ନୟନ ରତ୍ନ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଭୂଷଣ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ ବନ୍ଧୁ ଆଣି ଅଛି କୃଷ୍ଣ ମତେ ଖେଳ ପାଇଁ ତାର ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଖେଳି ପାଏ ଆନନ୍ଦ ତାର ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଶୋଷେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମିଶି ଯାଉ କୃଷ୍ଣ ମହାଦେଶେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ ବନ୍ଧୁ ଗୁଣୁଥିବେ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଯାହା ଜୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗ
बड़ गुणग्राही विवेक महोदय तेरे सती नारी आज्ञा आम क्या कहवा ये साहू सिना आज्ञा टिके आपण मान मन में हस देवाई गोटे कमेडी कथा कहला कि वास्तव में सती किए सारे सती आम क्या कहवा साहू गोटे प्रमाण देवी सती नारी सारी किए हो तो आपण मान मन को पाइब कि न पाइब मु जानी कि मुझा शिखी आपन को कहूँ कवि हेले बड़ कुमार बलभद्र देव सी गोटे न्याय देले सती किए कला सती तो एक पति तुए निश्चित नु होई बहु पति तुए सती भग्न हुए कले सतीत्व एक पतित्व निश्चित नुह ता माने जड़े स्त्री जड़े स्वामी अच्छी बोली जनक हाथ धरी बोली ताको आमे सती कहवा ता निश्चित नुह आज्ञा ता ठीक हेनी कौ न्याय ठीक हे ना जनजगत जानिबा पाई संसार जानिबा पाई जन को विवाही थाई पारे जनक हाथ धरी थाई पारे मन भीतर जदि आउ किए रहिला सर सती किमिति हो मनर कथा कि जानी परिबो कथा बड़ कुमार बलभद्र देव कहले सतीत्व एक पतित्व निश्चित नुह बहु पतित्व सतीत्व भग्न हुए ना एकाधिक स्वामी हेले असती हो तार मान्य मध्य किछि नै कौ न्याय रे ता तल पदरे बड़ कुमार बलभद्र देव कहले कला जेते बेले जाकू पति बरई जेते बड़े जहाँ को सी पति रूप में वर्ण करी नारीटीए जिते बड़े जहाँ को पति रूप में वर्ण करी थाए काय मनोवाक्य निष्ठार सहित जदि समर्पित मनोभाव को नहीं सीतांगर पाद तले समर्पित होता है केवल दैहिक वासना को चरितार्थ करने नुह जदि समर्पित मनोभाव थाए ताले से सती नारी हो पार तेबे यही कथा आज दुर्योधन भीमंकर जुक्ति आज्ञा चली कथा प्रसंग गुटे जा बाबू रे दुर्योधन भीमंकर जुक्ति ये जुक्ति की सारे जिते बढ़े सारे बढ़ भीम दुर्योधन जुक्ति आज्ञा जबत आप शुणुंट ये जुक्ति की जिते बढ़े बढ़ ये जुक्ति की ये आम पूर्णछेद पकईदेवा आउ टे कथा वस्तु को आगू नवा दुर्योधन पड़ी तले जानुभग्न होगी पड़ी भीम ठिया से बेले अन्य जो चारि भाई आगे अनति दूर में ठिया होते युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव ये चारि भाई आसिक पहुँचले चारि भाई तले पहुँची गले धर्मराज युधिष्ठिर देखिले जे दुर्योधन जानुभग्न होगी मुर्मूष अवस्था पड़ी धर्मप्राण युधिष्ठिर जे धर्म प्रतीक तांको हृदय सारे तरली गला युधिष्ठिर मु काली कहूली आज्ञा युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को सारे दुर्योधन डाकती डाकती कौन आज्ञा सुजोधन आपण माने संस्कृत महाभारत देखो व्यास लिखिं युधिष्ठिर दुर्योधन को कहती सुजोधन उत्तम भाई से दुर्योधन नुह सी दु बोले सु दु माने द्रुमती कुटिल से मोर कुटिल भाई नुह सी हूँ सुजोधन सु बोले उत्तम उत्तम भाई हूँ दुर्योधन तेणु सदाले डाकती सुजोधन से धर्मराज युधिष्ठिर आसी पहुँची गले डाकिले दुर्योधन कि जहाँ हबार तो होगला गत शोचना नास्ती मो भाईटा परा पछ कथा को चिंता करना जहाँ हबार हो जाए भी समय अच्छी तू मत जहाँ मागिबू मु तो देवी मागे कौन मागु तले पड़ी सारे दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर कहले रे भाईटा मोर जहाँ मागिबू आज मु तो देवी तू मन खोलिकी मत आज माग तले पड़ी दुर्योधन सारे ठो ठो कि हसिला कहला हे धर्मराज तमें मत दब तमें मत दब मत दबार क्षमता विश्व कहार ना जानिच तमें मुझे महामानी मान गोविंद चक्रवर्ती दुर्योधन आज्ञा ये गोटे कथा सार मुझे कहूँ
ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯେତିକି କଥା ଦେଇଥିଲା ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ସେତିକି କଥା ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ସବୁକୁ ରଖିପାରିଲାନି। ବିଧାତା ଯେତିକି କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା, ଏଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ଏଯାବତ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବିଧାତା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦିନାଥ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା? କହିଲା ଗତିରେ ଫୁଟଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଜାର, ହେ ପଦ୍ମନିଧି ଶଙ୍ଖ ନିଧି, ଦେଶେ ଜାନ ନର୍ଘ ମୁକୁଟ କି ଭାଗ୍ୟ ଦେଇନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା। ବିଧାତା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଗତିରେ ଫୁଟଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଜାର, ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଫୁଟିଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ସେ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମହାଭାରତରେ ଆଜ୍ଞା ପଢିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଶଙ୍ଖ ନିଧି ଥିଲା, ପଦ୍ମନିଧି ଥିଲା, ସେ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଉ କାହା ପାଖରେ କଥା ନଥିଲା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ଥିଲା। ଶଙ୍ଖନିଧି ପଦ୍ମନିଧି, ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଆଉ କ'ଣ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ସ୍କନ୍ଧରେ, ଯାହା ମଥାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଯଦି କିଏ ଥାଏ ସେ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟ ଆଜ୍ଞା, ଶିର ଦେଶେ ଯାହାର ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟ, କି ଭାଗ୍ୟ ଦେଇନି ବିଧି। ବିଧାତା ତାକୁ ସବୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯାହା ବିଧାତା ଦେଇଥିଲା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରଖିପାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା। ତାର ଗର୍ବ ଆଉ ଅହମିକାରେ, ତାର ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ରଖିପାରିଲାନି, ସବୁ ହରେଇକି ବସିଗଲା। ତେବେ ଆଜି ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତଳେ ପଡ଼ିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା, କହିଲା ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଦେବ? ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଛଳେଇକି କହୁଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ, କହିଲା ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେବ? ଦେବାର କ୍ଷମତା ତମର ଏଯାବତ ମୋତେ ହେଇନି, ମୋତେ ଦେଲା ଭଳିଆ। ଛଳେଇକି ପଦେ କହିଲା। ପାଲା ଆପଣମାନେ ବାଦି ପାଲା ଅନେକ ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ମଞ୍ଚ ସବୁ ଅଛି। ଏ ପିଲା ହେ ବାପା, ଆରେ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଆମ କାନଟା ଛାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାୟକ ହିସାବରେ କୌଣସି ଗାୟକ ଅନ୍ୟ ଗାୟକକୁ ଆଜ୍ଞା ସିଧାସଳଖ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବାଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। এটা পালার ধর্ম নুহ, কিন্তু প্রসঙ্গ মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ভিত্তিরে গোটে গায়ক আজ্ঞা প্রসঙ্গ ভিতরে কথা কହୁଥିବ, সে কথাটা অপরপক্ষ গায়কটে যাই ঠাই ঠাই বাজুথিব। তেবে দুর্যোধন ছড়াইকি কହୁଛି যুধিষ্ঠির, কলা হে যুধিষ্ঠির কি তুমি মতে কোণ দেব? দেবার ক্ষমতা তোমার হলানি, মো সাংরে সমান হবার ক্ষমতা তোমার হলানি। মো সহিত সমান হওয়া তোমাকে আহুরি অনেক বর্ষ লাগিব। যুধিষ্ঠির কହୁଛି আজ্ঞা আপন মানক দুর্যোধন গোটা পদ সারে ছান্দ। মো গুরু গায়ক রঘুনাথ জেনামণি, ঘর হচ্ছে গড়মলিপড়া খণ্ডগিরি পাখে, সে গোটে পদ ছান্দ লেখিলে। দুর্যোধন কହୁଛି যুধিষ্ঠির কোণ কহিলা, কলা খর্ব হই সুর আরে তরু বাঞ্ছা কর,
हो हो ମୁଁ କହିଲି ହଡ଼ା ଘୁମା ଥା र र र र अरे पारिले परा पाला ଆଜ୍ଞା पारिले पाला न पारिले मोला ଗୋସେଇ ଖିଆ ଘରୁ ଗଲା कुआडे आइछो ହଁ ଖାଉଛ ପିଉଛ ତମର ହଉଛି କ'ଣ फिर पारिबो जदि पाला को आसीबो ना बस 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 तेबे हे बर गुणग्राही विवेक की महोदय तेबे कथा हला कोन आज्ञा दुर्योधन कला कला हे धर्मराज खर्ब होई सुर तरु बांछा करो କର बामन होई सुधा करो ଯାହା କର तमे खर्ब बोले तमे बामन बामन होई कि सुधा कर चंद्र को धरिया पे हाथ बढ़ौछ हब ना हब बद्रिका वन आश्रा कला बोली खद्योत हेउ प्रभाकर ये बद्रिका वन को आश्रा कला बोली खद्योत बोले जुलु जुलिया पोक गुड़ाक ये प्रभाकर बोले सूर्य हो जिवे ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଖାଲି ଦପ 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 जुलु जुलिया पोक सूर्य हेलेनी सार ନା 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 रे निर्लज मन्ने मन्ने भाबिल तुमे त्रिपुर विजयी हेगल कौरव मान को परास्त करदेल कंठी रब पासे मद मत भोले शरमा हेउ हाउ हाउ कंठी रब बोले सिंह शरमा बोले कुकुर तेणु सिंह पाखरे आज्ञा। हजारे कुकुर जदि भुकिबे सिंह ही पारिबे ନା 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 दुर्योधन सेई कथा कहिला ଆଜ୍ଞା कहला तमे भाबिच दुर्योधन सहित समकक्ष हेगल हब ना हब ना हेई पारिबनी जदि दबा पाई आज एते शक्ति अछि तमर आज्ञा। एते सत साहस नै एते दाम्भिकतार सहित हाँ। मो पाखरे कहउछ दुर्योधन मागे आमे तते दबु जदि मते दब ताले मु मागिबी जदि ताले तमे सत्य करो ताले मागिबी सत्य कले मु जाई कि मागिबी ଆଜ୍ଞା धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन कथारे आज्ञा सत्यटा कले कले मागी की देख सत्य कर देले कहला सत्य जबे चंद्र नल ग्रह राज तपन सत्यरे रासुकी तरिछि सारे सत्य कर देले धर्मराज युधिष्ठिर त्रिबार सत्य कला परे दुर्योधन मागिला कहला आपण सत्य करिछंत मु जानि छी जहा मागिबी आपण मत देबे तले बे दियंतु कोन मागिबो सार दुर्योधन युधिष्ठिर महाराजन को सत्य करई कोन मागिबो मागिला केमिति मागिला धन मागिबो राज्य मागिबो नारी मागिबो मागिला कोन आपण मानकर बही होची रस महाभारत गोटे श्लोक रे मागिला कहला जलद निंदित कांति पांडवे जनेते नृपति तीर्ज शेखर गात्र साक्षात ଆଞ୍ଚ ହିଟ୍ କଲା सारे दुर्योधन मागिला आज्ञा कहला हे धर्मराज आपण मत देबे कौन देबे ना जलद निंदित कांति जार कांति जलद निंदित जलद बोले मेघ जार कांति मेघ को निंदा करे पांडव प्रिय जगत रे जहा को पांडव प्रिय बोली कहंती एवं भूत नृपति तीर्ज शेखर भगवान कृष्ण तब जदि सत्य करिच मो पाखरे हे धर्मराज से कृष्ण को दियो से कृष्ण मोर दरकार मु से कृष्ण को चाहे दिले मागिला दुर्योधन ये तो सत्य करिछंती पांच पांडव जोड़ हस्तरे भगवान कृष्ण को आवाहन कले कृष्ण को डाकिले हैं किम डाकिले घोड़ा पर भगवान को डाकिबा साहुरे हाँ सत्य बाबू आज आस आस ଆସ ଆସ ସଜାଡ଼ି ହେଇକି ଆସ आस आस ଆଜ୍ଞା है ଖାଇବେ ହେଇନି ହେଲେ ଆସିବେ ନା ଡାକୁଛ କେତେଳୁ गीत गोविंद जयदेव ହଉ घोड़ा पद भगवान को सर डाकिबा आज टे ढांचा अलग हम हाँ कौन कहले कहले जलद 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 जलद
रह रह 5 पांडव भगवान कृष्ण को सर डाकिले ए पुओ गला गीत गोविंद गोड़ा पद डाकिबा चंदन हजूरी गोड़ा पद पांडव प्रिय आसबे पुरा नले कौन सहजरे से आसबे चंदन हजूरी कि वास्तविक लेखा गया चंदन हजूरी कर नो सर ये लेखाटा जदुमणि महापात्र कि जदुमणि महापात्र चंदन हजूरी ना भणती कर कहीं ना आज्ञा कवि कलाकार भक्त होती आज्ञा दरिद्र बा गरीब 2 पैसा रोजगार करने से अन्य जमीदार ना राजा मान ना गीत भणती करी किसी अर्थ उपार्जन करती कि प्रकृत लेखा हूँ जदुमणि आज्ञा किंतु भणती होती चंदन हजूरी ना से चंदन हजूरी पुणी किए ना बापा ना हूँ दीनबंधु खुंटिया दीनबंधु खुंटिया जगन्नाथ महाप्रभुंकर चंदन लगी सेवक जगन्नाथ को चंदन लगी करुला बेले घर खबर आसला हे दीनबंधु तुम पुओटी तेणु चंदन लगी करुला बेले पुओटी जन्म हबार पुओ ना रखी चंदन हजूरी हैं से चंदन हजूरी बा चाकी खुंटिया गोटाए पद आज भगवान को डाकिबा पांडव माने डाकिले कहले पांडव प्रिय अरे आमे 24 घंटा भितर 18 घंटा शोइबा आज्ञा पाला बाला आम काम कौन राति 3 घंटा परिश्रम 4 घंटा परिश्रम 18 घंटा शोइल 18 4 24 22 आउ 2 घंटा तुम खाइबा पीवा तुम समय गला तुम 18 घंटा जो तुम शोच ये 4 घंटा पेंडाल रे खटिबनी आ पैसा कौन कोठी पड़ी जीए ठकीब बाटरे गला बेले ता पैसा सब बाटरे पड़ी जीवो ताकू पैसा प्राप्ति हब नाही बाटरे गला बेले पैसा कोठी हजी जी ए टका पंचर होई जीवो ए मो पॉकेट मारू हे गला ठकू था ये मोर गुणग्राही विवेक की महोदय तेबे पांडव माने जोड़ हस्तर सर भगवान को डाकिले बोले हे कृष्ण केशव हे करुणैक सिंधु भंजन प्रभु नयना विराम अपराध कुरुते चरणार बिंदु कर्कश बंधने जिते सारे पांडव माने भगवान कृष्ण को आवाहन कले ये पांडव प्रिय
প্রিয় পাণ্ডব মানে ডাকিবে ইয়ে পাণ্ডব প্রিয় রহিপারিবে কি না না ইয়ে ধীরে ধীরে পাণ্ডব প্রিয় পাখকু আসিলে ଏହା ଦେଖି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଆଉ ଧୀରବର କୌତୁକୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବହର ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ କାରବାର ସିଣ୍ଡଉନ ଆଜ୍ଞା ହଉ ତେବେ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତେବେ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ବାପା ଆସିଲେ ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସଦଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା କେବେ ତ କୃଷ୍ଣକୁ ସାରେ ସେ ମାନେ ନା କେବେ କୃଷ୍ଣକୁ ସେ ମାନେନି ନା ନା ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାନିକି ଡାକିଲାଣି କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକ ଆଜ୍ଞା ତା ମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛି କାହିଁକି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଜି ଡାକିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିବ ଆଜ୍ଞା ଜାନୁ ତ ଭଗ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିବ ତେଣୁ ମଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଦେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ମରଣାନ୍ତେ ସଖା ହରିପରା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସଦଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲାଣି କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ୟାର ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲା ସିଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ବୋଲି ଦେଖିଦେଲା କୃଷ୍ଣ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାହିଁଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଉଠିଲା ଏକ ଚାହିଁଲା କହିଲା, ଏ କେଶବ ଆସ 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 টাইম ঘন্টা দেখ କଣ ଅବସ୍ଥା କି তুমি ডাকুছ আস তাঙ্ক টাইম হেলে আসবে না আস কোন আরে আଜି এতে কথা কাହିଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେ ଯଦି ପାଲା କରିପାରିବେ ବସ ବସ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଓ ଆଜ୍ଞା ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତେଜ ହେଇକିରି କୃଷ୍ଣକୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ଆସରେ ଗୋପାଳ ପୁଅ ଇଏ ଯାର ଜଶାଳ ଇଏ ନନ୍ଦ ପୁଅ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ନଗଲା କାଳ ତେଣୁ ତମେ ହଉଛ ମହାପାପୀ ତମେ ଆତତାଇ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କେଶବ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ନାରୀକି ବିବସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଇନି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ଅଛି ସଫଳ ହେଇଛି କି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟାଏ ନାରୀ କଣ 16,000 ନାରୀ କି ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଛ ଏକ ନାରୀ ବିବସନେ ଯେବେ ହେଲା ମୋର ଦୋଷ 16,000 ନାରୀର ନେଲ ପିନ୍ଧା ଗୋଟାଏ ନାରୀ କି ମୁଁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ତମେ 16,000 ନାରୀ କି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଛ କରିନଥିଲେ ସାରେ କୃଷ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ଗୋପୀ ମାନେ ଯମୁନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ କହନ୍ତି କହିଲା ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟି କୂଳେ ଥୋଇ ପଶିଲେ ଗୀତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେଦିନ ଯମୁନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ସ୍ନାନ ହବ କି କଣ ନିଆରା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପାଲଟିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ସ୍ନାନ କହିଲା ପାଦକୁ ପାଦ ମଧ୍ୟ ବାହୁକୁ ବାହୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନଜର ପଡିଲା ପବନକୁ ପଠେଇ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡା ଯୋଉ କୂଳରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଉଡେଇ ନେଲେ ଉଡେଇ ନେଇକି କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ସବୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ସରିଲା କୂଳକୁ ଚାହିଁଲେ କହିଲା ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର କୂଳେ ନା
ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କୂଳକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ଆଉ କୂଳରେ ଗୋଟାଏ ନାହିଁ। କିରେ ବସ୍ତ୍ର ଆମର ଗଲା କୁଆଡେ? କହିଲା ଏ ଦେଖ ପବନ ବହିଲା ମାନେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ଚାରିଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ କିରେ ଆମର ବସ୍ତ୍ର କୁଆଡେ ଗଲା? ବସ୍ତ୍ର ତ ଏଇଠି ଥିଲା, ଚାମରଟା ଦିଅ। ସାର୍ କ'ଣ ଉଠିଲେ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଅଛି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଥାକଟା ଆଜି ହବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ କେହି ଯାଆନ୍ତୁନି। ପାଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ହେଉଛି ମଜା, ସମାଲୋଚନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଲାର ରସ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗଲେ ହେରି ପାଲା କେମିତି ହବ? ହଉ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ, ସମାଲୋଚନା